Siemanko, witam na Jawinie, ja jestem Darfrewan i lecimy teraz stąd won. Na Korriban, czyli ostatnią planetę, którą mamy do odwiedzenia. Byliśmy na Jawinie, w sumie nie byliśmy na Jawinie, bo Jawin jest gazową planetą. Byliśmy tylko... co tam jest napisane? Space Station. A. No, byliśmy w ukrytym sklepiku. Nawet nie ukrytym, jest bardzo dobrze widoczny, ale jest drogi. Daliśmy Miszom fajną zbroję, lecimy teraz na Korriban. I, jeżeli dobrze rozumiem, jestem zakazaną mordą na prawie wszystkich planetach, na które mógłbym lecieć. Taris zeszklony. Dantooine zniukowane. Manan? Mam zakaz wstępu. Kashyyyk? Rdzenna ludność poszła full rasizm. Jedynie na Tatooine mnie chcą. Ale ja nie chcę iść na Tatooine. Tatooine śmierdzi, jest pełen piasku, a piasek wszędzie włazi. Na przykład w dół. Zostaje nam tylko Korriban. Straciliśmy niestety po drodze naszą panią Jedi, która była naszym obiwunem przez długą część fabuły, więc zrobiła obiwuna w momencie, kiedy uciekaliśmy ze statku wcalenie Imperium i zatrzymała po drodze wcalenie Vadera. W zasadzie to Malak wygląda trochę jak Vader po zdjęciu hełmu. On też miał takie metalowe tutaj szyny po bokach. Może nie na całą mordę, ale ten ma trochę wyższy kołnierz. A reszta mordy jest biała i pomarszczona. Nieważne, lecimy na Korriban po ostatnią część Star Mapy do Starforge'a. Zaczynam łapać, czemu ludzie mówili, żeby to zrobić na koniec. Bo dostajemy więcej kontekstu dla naszej postaci. Co to za dyskotekowa planeta? Obok Jambina. Może inny Jawin, bo w sumie to są księżyc... Nie. Co? Nie wiem. O kurde, ale on śpi. Jeżeli na Korribanie nie będę mógł zdobyć pancerza Rewana, to będzie smutno. Wziąłem łyczek herbatki, nie powinienem. Jestem taki wypełniony różnymi ciastami, obiadem i innymi rzeczami, jeszcze kolacją, że no, ten łyk mógł być śmiertelny. Ej, nie aż taki brzydki ten Korriban. Niebo nie jest cały czas czerwone. Wszystko wokół nie jest... W sumie chwila. Korriban to jest cmentarzysko Sithów, tak? Co to było? To był duch mocy. Albo raczej projekcja mocy, bo Karw stoi tutaj i on się pojawił też tutaj. No cóż. Pogłaszczmy naszą giskę. To jest najfajniejszy element gry, że po prostu w pewnym momencie jacyś debile wpuszczają nam na statek 4 giski i to są duże żaby, które nam po prostu biegają po statku i patrzą się na nas, jakby chciały, nie wiem, dostać bułkę ze smalcem. I można je pogłaskać. Albo zabić. Albo spróbować podnieść, co nie działa. Albo nakarmić trucizną. Petit. Do it. Domowa żaba.
Kolejna. No to w takim razie trzeba wyjść. Bierzemy ze sobą Miszon i Jolin. Taki sobie team ustaliliśmy wcześniej. A ja nie wiem, czy czasem nie będę musiał zaraz zrobić pauzy i pójść wzdychać w łazience. Ładna posadzka. Ale jaka wymyta. Ikukuno no ba mulira chikun. Tonghit kun chonching. Ne boboje mata ne punage. Kim ty jesteś i o co ci chodzi? I am the Darth Lord of the Sith. Runda di hotonga kun hankabi. Wana kun be. Who are you? Takum jus miki grabel mogo. Kachichu ita motunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogesha ponka bola wana chikne. Pamule slimo podadada nanga kumbist. You are with the exchange. Ke puna bunanai chachu chinba mulera tawana. Tok chingba no kunik. Kavadompa ku peliano momakata. Wanga ku chi gratu loda pograshi onio kompa chintono muchuba. Loda nita kun. Ita patisa batua kachatu tonga. Bagrasha kon tichaka Chubakaha chopa chawachiwish yunku. Jodo jidbunga rantang. Runda di hotonga kun hankabi. Wana kun be. So why are you approaching me now? Tag bis ju bonko kokimak panka. Sing pala chiska mule tunarana nu prata donko sicha duma wamama tux keva toma. Nisha julorcha kinkuno bulera jikun. Kuyami juz chikata na patoga ya Zabić. vuki kokogala jiji. Gawana bot atagwa. Kagidora tekun wata. Go on. Manaman atota. Hakki jukrata bola shui chongatong. Chongkung no bunka mulera kunkile. Kunkile no ba. Watende choko tong haitwam jiji lumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bongwalea gandona chuchut. Kachi chui. Kachi kun ita haudonga. Iking kuno ba mulera chikun. Slimo podona rundi hodunga ku hunkabe. How does this involve you? Tong abong sha ninang. Wanga kundis keng balemuraya. Choni yon tunjiji idadwana. Kavavolpa mulji gu. You're just going to give these items to me? Kavadumpa ku palia mukapata. Punana chaku. Ikung kono bule marachi. Tolpa da Nie mam bongwale. pieniędzy. Kando nangugu chuchut. Kavadum ku pelio botenya. Mikadorina, I will go check it out. Witam boragato. Tong abong sha nina. Też są zerka. Tonk nabung shanun yang. Tonk pato. The Jedi come here often, do they? Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu ay thaudonga. Tulpa da bonk molya gando da nago chuchut. Moga shampong pa. Bolawan na chikni. Chibedwana ni bobo. Tonk nabung shanun yang. Tonk patogas. Ma kompletnie inny zestaw głosów. Ciekawe. What's this academy you mentioned? Takum justak miki grabel mogo.
Kachichu ay saodonga tulpada bonk molya gando danago chuchut. Moga shampongpa bolawan na chikni. Pamulne slik mo. Kuya mi juz kachita naipatoga ya fulki kukula jiti. Kawana bota aayut tagwa. Kankidorat. Uy, ithanadana yitya. That's not really necessary, is it? Kuya mi juz kachita naipatoga ya fulki kukula jiti. No. I will be on my way. Mucha shagpangpa. Mógłbym go zapytać o... co tu się dzieje? Studentasy. Shardan. Prospective students. No, that is the wrong answer. Again, you pathetic hopefuls can't possibly all be this stupid, can you? Watawama mulira kinkunjo peshak. No ba muliraji. I'm no master, yet, but I like the sound of that. All right, one more question, though the lot of you is trying my patience. All right, let's say you become a Sith, and I am your commanding officer. I give you an order to spare the life of an enemy. Do you do it? Oh, of course, Shardan. Nie. Anything you command us. We would never oppose you. No. Do you honestly believe that the Sith are in need of such sniveling cowards? Mercy is a weakness. If your leader shows a weakness, it is your duty to kill him and show true authority, true power. That is why the Sith are strong. To nie pudu. Rana no prata dunkno. To jest powód, dla którego będzie ich łatwo No, zinfiltrować. you don't understand, and you probably never will. You wouldn't survive Gothic 5 2 seconds obóz in the bandytów. academy. The other students would tear you apart. Bah! I can't be bothered with fools. Perhaps I should, You, Jedi, you're looking to get into the academy, are you not? Well, of course you are. Why else would you be here? Let me pose a question to you. These hopefuls will never survive in the academy. A lesson must be taught here, but I am at a loss as to what form it should take. Well, if you can't think of anything cruel, you really shouldn't be out here, young man, should you? I wasn't talking to you. I'm thinking to spare them the effort of being killed and do it myself. Perhaps I shall turn their skin inside out. Or force lightning. Yes, it's a most impressive display. Or perhaps a bit of humiliation is in order. I could easily strip off their tunics and make them run through the colony. Or they could lose all control of their bodily functions. What do you think? I just can't seem to decide. Why are you asking me? Please, tell him to let us go, I beg you. Silence. Why not ask you? I'm rather exhausted from dealing with hopefuls like these. I can barely think straight. Besides, I find it fun. Come now, a decision, please. Perhaps just scream a little. Nie ma opcji, żebym wybrał przemoc? Ale tak w kierunku jego? To jest coś, co Sid by zrobił, co nie? Bo tak trochę mnie wkurza. Sid powinien dać w ryj komuś, kto go wkurza. Dobrze to rozumiem, co nie? Szybko się uczę. No way, leave me out of it. You're as pathetic as they are, it looks like. I can't be bothered. Get out of here, all of you. The sight of you makes me sick to my stomach. W dupie. Dark side. Okej. Czemu by nie? Jak w ogóle wyglądają moje punkty? A, jest spoko. Bri. Larson? To zaszczyt. Dlaczego odstawiają ludzi za kontuarem, skoro nie da się z nimi gadać przez kontuar? To jest często w grach.
postawią mi jebitny kontuar, klikniesz na NPC-a, twoja postać jedzie naokoło, włazi do niego, tak mu stoi przed twarzą i chucha mu na pysk, żeby czuła wasze wilgotne, ale też ciepławe powietrze z pyska. Kto tak robi? Może taka jest kultura pracy w tych studiach? Może. What sort of merchandise do you offer? Nikawa dubaka! Patisa, patisa! Kon mulis limo po iwan. What sort of connections? Jiska dosoki, kopa bono nakachu, labora na winki smaktoma, kuyami jusku chitanai, uchua penki, topa na otavok chiwi aita ka chon chicha. Agi inko tune chuna muri ra, tangi wama jiko na. Tongkit pa nongku na pa ba hasan shan. No ba muri ra chilai kongka. Can I see your merchandise? Kakincha nawabagaon. Bagwa shan konti machid Craft War Blade. Vibro Double Blade. Botan Shrieker. Nie mam pojęcia, jakie są różnice od normalnych gnatów. W sumie są też normalne, więc zobaczmy. 2,5, 17. 1,4, 17. Różnice są takie malutkie. Nie cierpię papierowych RPGów przez to właśnie. Głównie nie cierpię ich za tą kampowość i niejakość, ale to jest bardziej kwestia tego, jak gry są prowadzone. Ale z samych systemów nie lubię właśnie za to. Mało co jest w zasadzie upgrade'em. Look here, my dear friends. We have some newcomers to the colony, led by a Jedi, no less. I don't believe I've seen any of them before, have you? I hate Jedi, and these fallen ones are worse. They always get into the academy, and they think they're better than the rest of us. Well, if you'd seen us before, we wouldn't be newcomers, would we? Smart-mouthed newcomers, to boot. Looks pretty fresh to me, Lashao. That's what I thought. Well, stranger, I don't know whether you're aware of this or not, but here on Korriban, the Sith do as they please. And we are Sith. Quite literally, whether you live or die depends upon our whim. What do you think of that, Podoba mi się ta zasada. Wprowadźmy ją w życie. You can try to kill me. You'd fail, but you can try. Those are very brave words for such an insignificant person. Do you not realize how many Sith are here in Dresde? 12. No, wait, 13. Let me kill this one, Lasho. Let me do it. Now, let's not be hasty. Perhaps our friend here could yet offer up some amusement. What do Kurde, you lubię say? Jolin. Amuse us, make us laugh, and we might just consider allowing you to live. Okay. There's two Mandalorians. These two Mandalorians are out in the woods. Go on. One of them collapses. He doesn't seem to be breathing and his eyes are glazed. The other Mandalorian takes out his communicator and contacts his commander. I've heard this one before. I think... Quiet! He gasps. My partner has collapsed. I don't know what to do. After a moment, the commander responds. Calm down, I can help. And then? First, let's make sure your partner is dead. There is a silence. Then a blaster shot is heard. Back on the communicator, the Mandalorian says, Okay, now what? Ha! Too funny. Good one! Yes, I suppose that wasn't too bad. Wow. All right then, my friend. You've done as you were asked. Perhaps we will meet again. Mam bardzo ciemne poczucie humoru. Rasizm.
Nie ma w ogóle muzyki. Kołkut chwilowo działa dość cichutko. To cool. Tak fajnie tu. Even though he has joined your group, Jolene remains a somewhat mysterious character. Maybe you should speak to him and about okay. Got something on your mind, do you? Pogadam z nim raz. Why did you decide to come with me? You got yourself a fast little ship. I'd forgotten what engine sounded like. The closest thing to that on Kashyyyk is an uller in mating season. Oh, frightful. Jakim cudem w takim razie wiedział wszystko o Rewanie, skoro niby nie miał pojęcia już jak brzmią silniki? Revan został pokonany tydzień temu. Ta historia jest cool, jeżeli o niej się za długo nie myśli. Czyli w sumie jak wszystko od BioWare'u. So you wanted a ride on my ship? Or it could be for the free food. What's the gunk that comes out of the synthesizer on this bucket anyway? Do you never clean the darn thing? To od czasu do czasu trzeba odkamienić, to prawda, ale no... Nie wiem, ktoś się tym chyba zajmuje. No, seriously, tell me. I'm old, damn it. I'm allowed to be enigmatic when I want to be. And don't you go telling me otherwise. You know, you remind me of someone else I knew ages ago. Pleasant enough fellow, great destiny, all of that. Breath like a panther. Is this a comment on my breath? No, but it could be. An Anduvian salt tablet would clear that right up, you know. Anyway, where was I? Oh, yes. Andor Vex was his name. The force swirled around him like a hurricane. That's how great his destiny was. A znam ten skill, ale go nie używam. Ostatnio tego na mnie użył Malak i tak się kręciłem i... Kurde, ale było śmiesznie. Prawie bym się pożegał. Never heard of him. Chociaż z drugiej strony może słyszałem. Nie, po prostu Andor jest takim częstym słowem w uniwersum. No, you wouldn't have. Sometimes swirling force is just swirling force. It gets us old Jedis excited at our age, so we go, ooh, destiny. Well, it turned out that poor Andor believed a wee bit too much in the infallibility of that destiny. That overconfidence turned out to be his downfall. Is there Wow, wszystkie trzy są chujowe. Is there supposed to be some hidden meaning in this? I don't know. Are you overconfident? I hadn't noticed. Even if I had, I would never comment on it. We're talking about Andor, remember? Let's see. Prawda. Oh yes, Andor's downfall. I was pretty young myself when it happened. At the time, I thought that Andor's destiny couldn't be more boring. As boring as this story? How young are we talking? Well, let's just say that I was a strapping young lad with a full head of hair, and Coruscant was a small town with a well. I was just about that to even abandon possible? Andor to whatever the Force intended for him when his ship was overtaken by a Dimian warship. Now, you've probably never heard of the Dimians, but at the time they were a nasty lot led by a nastier overlord named Krat. Tall fellow, big teeth. Krat has us hauled onto the bridge of his ship for questioning, and that's when I knew that Andor's destiny was at hand. How did you know? Swirling force, remember? Jedi here. Granted, I was just interpreting the signs, but we get trained in that sort of thing, more or less. Well, Andor decides that his destiny makes him invulnerable and starts making all sorts of demands. Free me now. I'm not answering questions. Blah, blah, blah. Don't you know who I am? Krat decides he's had enough and begins crushing Andor's neck.
I told the boy he should have kept his mouth shut. I think he agreed, too. This could have just been gurgling noises. No, well, anyway. Finally, Krat has enough of Andor and tosses him aside into this giant energy intake shaft. Andor gets sucked in and starts bouncing around, screaming. Maybe Andor hit something sensitive on the way down, or just didn't agree with the reactor core. Next thing I know, all the ship's alarms are ringing. W sumie nawet zabawne, bo co, już na samym początku się zaczęło od tego kręciołka mocy. Przekaz był jasny. Będzie się kręcił. Everyone panics and I run, barely making it to the ship in time before the explosion. Krat dies horribly, and the Dymians never quite recovered. Changed the political course of the entire sector for centuries to come. Dlaczego mi szło tylko jeden pistolet? Destiny, wouldn't you? Zapomniałem jej dać drugi, tak? I hate you all, man. And what does that have to do with you coming with me? Well, hey, the chances may not be great, but when one has the opportunity to see something like that twice in a lifetime... Anyway, go on. My throat is dry and you're making me cranky. Shoo! Okej. Przynajmniej się odezwał, a nie jak wszyscy pozostali. Nie, z tobą już nie gadam. Nie, tylko Jolin. What? Tylko Jolin ma tutaj prawo głosu. Czy muszę ściągnąć pistolety z tego drugiego gościa? Karf zabrał moje dobre pistolety. Urwał. Szlak. Z 5-10. 7-19. Jak założę drugi ten Sith Assassin Pistol. Co do cholery. 6-9, 1-10. A, bo to jest Sith Assassin Pistol, którego nosił tamten gnój. Wow. Nie mam dobrej broni. Niech zostanie już tak jak jest. Wkurza mnie to. Trzeba będzie wrócić na statek i rozebrać Karfa. Kiedyś, na razie mi się nie chce. Lurce Cash. Uchiwa Penki. Johnny Cash. Ji human act in Ikatune. Chi ita kanki. Yes, the Ebon Hawk is my ship. Tong hit wama ak inkotune. Por tong hi wama ji aki inkotun. Tong pa no kun, no nek. Chi wi aita ka chong chicha. Ki mulira kun king. King ba no kun nik Fuck off. cha. I'm no smuggler if that's what you are implying. Cha skronki to patslimo. Chi ita kanki channa kilikon. Davik's dead, I suppose. I presume. I stole the Ebon Hawk from him. Tingkuin ko ka. King ba ni cha lora kun. Tung abashun ni chunchi. Kakin cha nawabakaon. Pichage borang turang. Nada chawa yishun kun. No ba muli. Nekawa dubaka. Patisa. Kon muli slimo poi wanga kun liskin. Chi ita kanki channa kiliko.
I could take a look for it. Tinkuin ko ka. King ba ni Chalora kun? Red 47. Da się to zrobić, bo mogę... Transit disabled. Well. No to polecimy tam na szybkości, kurno. Weźmie się też do teamu tego gnoja Karfa i każe mu wyskakiwać z majtów. Z majtów może nie. Ale brońki ma oddać. Tego gauntleta, pierścienie, amulety. Wiecie te sprawy. Gdzie to gówno znajdę? W przestrzeni magazynowej, ale gdzie ona jest? Emergency supplies. Metal box? Nie. Metal box, plastil, cylinder. To wszystko poprzeszukiwałem chyba i one są puste. A, tu jest compound vent. Red 47. Spice. To się nazywa biznes, co nie? Teraz bierzemy ze sobą Karfa. Każemy mu się rozebrać. Karf polewelował, ale na razie mnie to nie obchodzi. Ty. Ściągaj tego pistoletu, gnoju. Załóż sobie heavy blastery. W obie ręce. Nie, Karf blaster niech mu zostanie. To Infiltrator Gloves ściągaj. Tego też ściągaj. To się nam wszystko przyda. To jest 4 tego. Co nosi na łbie Mission? Chyba nosi to samo. Interface Visor. No. To nieważne. Zakłada glowsy i +1 do dexa. I w tą rękę dostanie... Nie, 7,19 to jest dobra rzecz. Tutaj w takim razie dostanie do drugiej ręki 5,12. No jo. Lepszego nie dostanę. One oba są dobrze wyważone, tak? Mhm. Wszystko ma dodatek +2 do drugiej ręki. To jest zwykły Stealth Generator, ona tutaj miała Sound Dampening Generator. Wracamy na statek. Wychodzimy, bierzemy ze sobą Mission i Jolin. O, zapamiętało, że miałem ją wyekwipowaną. Nieważne. Lecimy dalej. Co jest? Policja! Excuse me, have you seen a mechanic about? Short fellow, bald. I've been looking... Well, I'll be a Wookiee's uncle. Davin Coatress? Jolie? Jolie Pinto? Why, Bingo. you old freak. Last time I saw you, you were still wandering the galaxy in that old tug. I thought you were dead, old man. I crashed somewhere and decided to stay. Yeah, I'll just bet. Damn, old man, you look exactly the same as the last time I saw you. You pickle well. You're too kind. Not the young lad anymore yourself, I see.
Care to introduce your friend, Jolie? What are you, deaf? His name's Davin. Old friend from my wanderer days. By the by, Davin, I really should be running off. Of course, old man. Oh, wait. If you've been traveling in this sector, I suppose you heard about Sunry? No, why? What's there to hear? He's been picked up by the Selkath authorities on Manan for murder. That's preposterous. I know. Nie mogę wrócić. Laura is beside herself, as you can imagine. Maybe you could help them. I'm sure Sunray would appreciate a Jedi's assistance right about now. Perhaps I will at that. It's up to my friend here, actually. I'm just tagging along. We could check into it when we are on Manan next. I'd appreciate that. Sunry's an old friend. I'd hate to see him hurt. Same here. Well, A it was racja, good była to see tam you scena again. morderstwa. Give my regards to Alora if you see her. I will. Be safe, old friend. Racja, była scena morderstwa, do której nie mogliśmy wejść. To ciekawe. I dziwne, z ilu ludzi nie ma dostępu do Manan po tym, jak z niego wyszło. Ja. Here's your spice, Gino Molirani. Buckhead. Yes, I do. Topa na otowo kasa. Pampaki. I don't work for Davik, remember? I want more. Chiwa e aita kanki jiyokaku. Uba baska doana chichopa mus chaubaso. Jiska dosoki. Kopa bono nakachu. Labora na winki smaktoma. No, not really. Chiwi aita ka chon chicha. Agi inko tune chuna. No to zarąbiście. Wow, nie dostałem punktów ciemnej strony za... Even though he joined... Okay, speak. Got something on your mind? Tell me about Sunry. How do you know him? What? You think because I'm a hermit, I've always been a hermit? Just because I haven't seen Sunry for 20 years doesn't mean he's not a friend. A man could have changed a lot in that span of time, though. But to become a murderer, I can't see it. That's not the Sunry I knew. He was a good man. Put me up in his home for a year back after I left the Order. War hero, too. Or so I hear. I wouldn't mind helping the fellow if we can. I owe it to him. Or you can be a young monkey lizard and ignore me, I guess. Well, I don't expect much these days. Okay. Sure will do. Rodian, gdzie jest ten gość Tol Apkar? Kakincha na wabaga. Let's play. Chaubaso. 100. Nie wiem, czy mam dobre karty, w sumie nawet nie. Możliwe, że nie mam, bo przegrywam strasznie często. 14? 18? Plus 2. Dupa. 10. 20. Szlauch. 7. Dycha. Ustawię sobie 19 gnój. No to ustawiam plus 3. I wygrywam. Ciulu. 12. 20. Wow. On już nie ma kart. Spróbujmy podnieść. 25. Kur... Nie mogę użyć kilku kart, więc no... Zarąbiście. 19 stęduj. Nienawidzę tej gry. Patoga jak...
Uznajmy, że poddałem się na serio, okej? Wkurza mnie to strasznie. Gówno okropne. Mika, dawaj piwo. Uchiwa penki. Tong hitwama ji human ak in. Tong hitwama ak inko tune. Ziagrom says you sell special items. Jiska dosoki. Kopa bono nakachu. Labora na winky smack toma. Kuya chiwa aita kang kicha. I'm glad you've seen the light. Patoga yak fuli kokala jiji. Tingkuin koka. Tong hitwana ji. What kind of things do you have for sale? Tingkuin koka. Kingba ni chalora. Jiska dosoki. Kopa bono nakachu. Let me see your premium items. Kingba no koni. Dopiero co kupiłem bardzo zarąbisty pancerz dla Michonne. Dlaczego to jest Banadan Alloy Heavy Suit i jest Proficiency Light? Dlaczego nic w tej grze nie ma sensu? O, Power Suit. Cool. Stabilizer Mask. Plus 2 do wszystkich save'ów. Dominator Gauntlet 22 000. Plus 5 do siły. Wspaniały. W sumie ma samo gówno, może poza tymi całkiem fajnymi implantami. Adrenalinowy stymulator. Po co ja w ogóle mam na Michonne stealthowy pasek, skoro i tak nie używam stealtha, bo stealth jest głupi. Chciałbym kupić tą maskę, ale jestem prawie pewien, że nie mogę jej używać, że nie mogę używać mocy, kiedy ją noszę. Trochę żałuję, że nie ma tutaj stroju Revana do kupienia. Na pewno da się go jakoś zdobyć, ale jak? Yes? Nie odpytałem go jeszcze o wszystko, więc zobaczmy ostatnią rzecz. I have heard a disturbing rumor Marcisława. Hunter matching your description is reported to have slain a great dragon. What business is it of yours if I hunt great dragons? Kakincha nawabagaon. Pichage borang turang. Nada chawa yishun kun. Achua penki. Yun patisa. Tichuba jikotka naga. Kingbu mwa mulira dwana. Wow. I didn't have a choice, really. Uba baska dwana chichopa muska. Kingba nikcha lora ku. Chiwa aita kan ki chiyokaku. Uba baska dwana chicho. Okej, lubię tego gościa. Jest głupi strasznie, ale go lubię. Questions. O. Star map on Korriban. Ki mulira kun kin. Tong hitwama ag inko tune. The very old kind. Perhaps you know of some ruins on Korriban? Nekawa dubaka. Patisa. Kon muli slimo poi wanga kun bliskin. Chi itakanki. Pomocne. What can you tell me about the Sith's excavations? Kakincha nawabagaon. Bagwa shank konti machit Aha. Surely there must be some way to go there. Chiwa aita kan kicha na chupornibo.
kun muli ras limo poiwanga tangi tuamaji human act in ikatune. Ciao baso. Gino moli rani bubo. Okej, na razie. Uchiwa penki. Ja tu jeszcze wrócę kiedyś, jak ogarnę, jak zdobyć dużo pieniędzy. Znowu Żolin. Co jest? Ten system byłby cool, gdyby nie to, że oni mnie zaczepiają co 5 sekund. You never did actually say why you decided to come with me. No, I never did I? You know I don't have to take you with me. Are you always going to be this elusive? Elusive? Me elusive? Obviously, you've never tried to grab a Twi'lek dancing girl after drinking too much Onderan Willick juice. At any rate, I already told you why I wanted to Specyficzne. leave. I'd seen everything I wanted to on Kashyyyk. Time to go. Time to move on. No już usłyszeliśmy, że on na to Kashyyyk trafił awaryjnie. Move on to where? To bed. I'm old and tired, you know. No, really. How many kilometer-high trees can you find an interest in before Kilometer? you figure you've had enough? I'd bet you can't be bothered to stay in one room for more than 15 minutes. And then there's all the critters in the Shadowlands. I'm just happy to be back in space, doing something new. Is that too much to ask? Damn right it is. No, I guess not. There. Now, was that so hard? An old man has to be allowed some petty eccentricities. Nice to see you agree for once. Szkoda tylko, że znowu, że idzie w tym samym kierunku co wszystkie pozostałe postaci. But when you came along and I saw the destiny you had before you, I couldn't help but be intrigued. What interest do you have in my future? Interest? Well, I certainly don't have a vested interest. Call it more idle curiosity. Your destiny is rather unclear. In fact, everything about you that I can see is odd. Slightly off, as if my eyes are trying to trick me. Something is very dark about you. But, I'm sure you don't need to hear my ruminations. You've probably got enough nosy Jedi offering you one opinion after another to make you sick. You got it, that's right. I have enough Jedi watching me. Well, I, for one, am quite content to let you make your own mistakes. Just because I want to see where this ends up doesn't mean I need to tell you how to get there. I wouldn't worry about it too much if I were you. You remind me a bit of Nomi. And that can be all bad. Nomi? Who's Nomi? Nomi Sunrider. She came late to the Force, just as you have, and became one of the greatest Jedi ever. Oh, Nazwiska w tym uniwersum. Whether you'll follow the same path remains to be seen. For one thing, we'll never get anywhere if you stand around chatting up old men all day. I don't bring you along for your amusement, you know. Oh, stop being such a baby. Are you always so quick to turn aside an ally? Got too many of them, do you? One thing I will say is that this little escapade does remind me a bit of my adventuring days before the war. Those were exciting times. Or at least it would remind me of those times if we didn't stand around. What's keeping you? You're too young to be so talkative. Shoo! Shoo! Dlaczego Protak jest taki drewniany? Zabiłoby go odrobina takiego bardziej kulaszczego banteru? Zwłaszcza, że ziom ewidentnie tego oczekuje. Co robi Miszon? Wychodzi mi z dupy. Ale nie potrafi do końca, więc się zapętla w tej animacji. Okej. Dobra, na Korriban ruszymy w kolejnym i jak skończymy Korriban, może zrobimy to zadanie dla Jolie.
Może, bo nie mam pojęcia, czy będę mógł jeszcze tam wrócić. Zobaczymy. Tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane Dziecię Boże. Siema.